Chers téléspectateurs, nous sommes en direct sur votre chaîne de retour à la parole Emmanuel Télévision. Bienvenue dans cette très belle édition du Journal du Royaume. Commençons par cette nouvelle. Le message de ce lundi 4 mai 2020 était basé sur la vie d'une jeune fille qui vivrait dans la souffrance, la honte et dans l'humiliation, mais il était stérile. Mais quand Dieu l'a visité, il a enlevé sa stérilité et tout ce qui était comme opprobre dans sa vie. Je vous propose de suivre le berger Jean-Marie dans cet élément choisi par votre humble serviteur de Emmanuel Télévision. Totangi au mali tunasoma eza mwana mwanso azako vivre na humiliation, ni mwanamke mmoja ambaye alikuwa akiishi chini ya kudharaulika. eza mwana mwanso azako vivre na kati ya honte, ni mwanamke ambaye alikuwa akiishi katika aibu, azako vivre na kati ya pasi, alikuwa akiishi katika mateso, azako vivre na kati ya basusi, alikuwa anaishi katika manunguniko mengi, azalaki na mbanda na ye, na alikuwa na mbanda yake oyo azalaki kobota ane nyonso ambaye alikuwa akizaa kila mwaka. me ye alingama na mobali me azobota te. Sasa yeye alipendewa na Bwana lakini alikuwa hazaa. Azalaki na komba yaya, alikuwa na vita kali parce que azalaki na problème ya sterilité, maana alikuwa na shida ya utasa. et Bible zoloba, Biblia inasema mwana mwasi oyo, mtoto mwanamke huyu un jour siku moja Nzambe akanisi ye, Mungu akamkumbuka. et Bible zoloba, Biblia inasema tangu Nzambe akanisi ye, Mungu alipomkumbuka, Nzambe alongoli soni na ye, Mungu akaondoa aibu yake. nazo sambela pona mutu azolanda ngai, Niko naomba juu ya mtu anayenisikiliza, tika lola ekanisa yo, wacha mbingu ikukumbuke. Nzambe na lola alongola soni na yo, Mungu wa mbingu aondoe aibu na yako. yebite soni nini elataki yo depuis janvier tilelo, Sijui ni aibu gani ilikuvaa tokea mwezi wa kwanza mpaka metango leo. zolanda mateya oyo, Ila unavyosikiliza mahubiri, c'est possible avec le Dieu de la Bible, inawezekana pamoja na Mungu wa Biblia akanisa yo pe alongola soni na yo. akukumbuke pia aondoe aibu Nzambe yako. ya longola soni ya Rachel, Mungu aliondoa aibu ya Raheli, aza capable ya kolongola soni na yo ndengo zolanda ngai. ana uwezo pia kuondoa aibu yako na Bien aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana. nyonso eza possible soko za na kondima, Kila jambo inawezekana ingawa una imani. et na zontima na ebandeli ya mois de mai oyo, Naamini tokea mwanzo wa mwezi wa na tano temps difficile oyo, kwa wakati mzito oyo mokili eza sekuwe, ambao dunia imebabaika, tika na sakola lokola mosakoli likolo na wacha yo, nitabiri kama nabii juu ke yako, makambo Nzambe ake kosalela ya yo kuwa mambo Mungu anaenda na kutendea mois oyo katika mwezi huu ekozala ba surprise inattendue, itakuwa mshangao ambao mtu akutarajia, makambo oyo planifiaki te okanisaki te, mambo ambayo kufikiria wala kuwazia. Nzambe ake kokamwisa yo pe kositola yo. Mungu anaenda kushangaza na Je kushtua. crois que Hallelujah. ozalaki na kondima, Nafikiria kwamba ulikuwa na imani. olo Poursuivons cette édition de journal par cet élément. Le berger Jean-Marie a fait une déclaration prophétique ce lundi 4 mai 2020 que Dieu va te visiter durant ce mois de mai et il va te donner ce que ton cœur désire et enlever tout opprobre de ta vie. Suivez. eloko ezalaki impossible, Jambo ambalo ilikuwa je haiwezekani. prophétise Hallelujah. ke na mois ya mai oyo Natangaza mwezi wa ezala tano possible, yapate parce que kuwezekana. mois ya mai oyo Maana mwezi wa nake tano kotika yango na maboko na Nzambe mpo na yo, naenda kuirudisha mikononi mwa ezala Mungu kwa mois ajili yako. oyo Iwe mwezi Nzambe ake kovisite yo, ambao Mungu anaenda ba kutembelea. impossible Mambo yasiyowezekana ekoma possible yafanyike tangu iwezekane. Nzambe avisite ye. Wakati Mungu Bible lobi alipomtembelea, akomi enceinte, Biblia inasema akachukua mimba, ezambi wana e avortaki na te, hiyo mimba haikutoka e kabla primaki hajazaliwa. te. Haikutoka. Bible zoloba aboti, Biblia inasema akazaa, aboti Joseph. akamzaa Yusufu. Après kobota Joseph, Baada ya kumzaa Yusufu, il a fallu avanda kimia. ilibidi akae kimya. Eloko interesse ngai, Jambo ambalo limenigusa zaidi, prière ya Rachel, maombi ya Rakeli, de prière na ngai, na njoo maombi yangu pona yo na moi oyo, kwa ajili yako mwezi huu. parce que lelo Maana leo nazo dédié moi oyo na maboko na Nzambe. mwezi huu niko nairudisha katika mikono ya C'est Mungu. ça prière na Hii ngai, ndio maombi yangu mimi pona libota na yo na moi kwa oyo, ajili ya jamaa yako mwezi huu, pona musala na yo na moi kwa oyo, ajili ya kazi yako mwezi huu, pona santé na yo na moi kwa oyo. ajili ya afya yako mwezi huu. Nzambe asalelaki yo, Mungu Nzambe alikutendea, avisitaki yo, Mungu alimewahi kutembelea, apambolaki yo alikuwahi na kubariki mikoleleki. kwa siku zilizopita. Mais na moi oyo tobandi, Ila mwezi huu ambao prière ya Rachel, maombi ya Rakeli, c'est ça prière na ngai. na njoo maombi yangu. Yango ozomona Joseph Ndio maana unamuona Yusufu aza mwana ni mtoto ya mutu oyo Nzambe avisite, wa mtu ambaye alitembelewa na Mungu, ya mutu oyo Nzambe aye kolongola ye soni, ya mtu ambaye Mungu anakuja kumwondolea yango aibu. kosituka te kokamwa te. Ndio maana usishtuke wala usishangae. Soko otangi na Bible, Ukisoma katika Biblia, Joseph aza étoile Yusufu ni nyota oyo sanza na moi na 11 étoiles nguma mela ye, ambao mwezi, jua na nyota 11 parce que chini aza mbele yake. fruit
ya visitation ya miracle ya nzambe. maana yeye ni tunda ya kutembelewa kimiujiza na Soki Mungu. nzambe a visité mutu, Ingawa Mungu anamtembelea mtu, apesaka kaka ba Joseph, anampatiaka wakina Yusufu, apesaka ba étoile anampa manyota oye dominaka les autres étoiles. ambazo zinakuja tawala Et juu ya nazo nyota sambela nzambe a visité yo. Kwa hiyo niko naomba Mungu Et na akutembelee. visitation ako visité na moi oyo. Na kutembelewa ambao utatembelewa mwaka huu. Opimisa Joseph, Umzae Yusufu. obota Joseph. Umzae Yusufu. Étoile oyo ba étoile mususu ekonguma melo. Nyota ambayo nyota zingine zitakuwa. Yango Joseph Ndio maana Yusufu aza gerbe. yeye ni mmea. Oyo gerbe mususu efukama. Toujours dans cette session du journal du royaume, mais au cours de sa prédication, l'homme de Dieu a prophétisé aux chrétiens de sa communauté que le Dieu de la Bible ajoute quelque chose dans leur vie et malgré leurs souffrances, Dieu va multiplier leurs bénédictions et changer leur vie durant ce mois de mai. Suivez cet extrait de déclaration. Isingelikuwa mwezi wa kupunguza. Ezala moya ya découragement te. Isingelikuwa moyo wa kuvunjika Ezala moyo. moya ya recul te. Isingelikuwa mwezi wa Mais kurudi nazo nyuma. prophétiser likolo na Ila yo. niko na tabiri Quel juu est yako. Dieu de la Bible? Ya kuwa Mungu amekulea. Ajoute yo na moi oyo. Akuongezee mwezi Nazo huu. sambela pona mutu azola na ngai. Niko naombea mtu Que moi anayesikiliza. oyo demain. Ya kuwa mwezi wa Quelque tano. okoti par la grâce. Jinsi umeingia kwa neema. Ebelo baraki na bango ane basukeli na avril. Wengi ulianza na mwaka wameishia mwezi Bamususu wa baza nne. na bambetu. Wengine wako vitandani. Bamususu bakufi. Wengine Mais wamefariki. ntengo ozopema. Ila jinsi uko na Malgré les combats. ijapokuwa Malgré problème. ijapokuwa Na shida. keko prophétiser likolo na yo. Naenda tabiri Que juu moi yako. oyo. Mwezi huu Eza mwana yo ya ni addition. mwezi wako wa Zambe kuongeza. akeko bakisa. Mungu anaenda ongeza. Zambe akeko ajouter. Mungu anaenda ongeza. Zambe akeko ajouter. Mungu anaenda ongeza. Okobungisa te. Wewe hautapoteza. Okozonga sima te. Hautarudi Ya nyuma. yantima amen. Oh, sema amina. Makambo ya lata nzoto Mambo na haya vina yo. yatimie maishani mwako. Joseph oyo ayaki. Yusufu alikuja. Akotikala ye moko te. Hata baki Zambe mwenyewe. akeko ajouter. Mungu anaenda ongeza. Et Bible zoloba. Biblia inasema Après naissance ya Joseph. kisha kuzalika Yusufu Ayaki kobota Benjamin. akamzaa pia Et je Benjamin. prophétise. Haleluya. Dans 48 heures. Kwa masaa Tika nzambe na lola. wacha Mungu A amini. changé histoire ya vie na yo. Abadilisha historia ya maisha Je yako. prophétise. Haleluya. Dans 27 jours. Haleluya. Tika nzambe na lola. Wacha Mungu amini. Abakisa quelque chose. Aongeze Oye jambo koya fulani kolongola soni. ambayo itakuja kuondoa. C'est impossible. Inawezekana. Avec le Dieu de la Bible. Pamoja na Mungu Dans amebaya. son sambe la pona yo. Niko naomba juu yako. Miracle inattendu. Miujiza ambayo Eke kufazia. kopimela na vie na yo na kombo na yo. Tokeo maisha yako kwa Zambe jina la Yesu. akeko bakisa. Mungu anaenda ongeza. Akeko ajouter. Anaenda ongeza. Zambe akeko ajouter. Mungu anaenda ongeza. Soko zo déclarer keko salema. Kama uko na kiria Le anaenda Dieu. kutimia. Mungu Il y a multiplication. anayezidisha. Il y a addition. Anayeongeza. Na mwa oyo. Mwezi huu Okokunda te. wewe hautazika. Okobungisa mwana te. Hautapoteza mtoto. Okobungisa esengo te. Hautapoteza Tima furaha. mene lisakolo ye simba yo. Sema amina unabii. Tima mene makambo ye kanga yo. Sema amina mambo haya Esa yatokee. mwa oyo nzambe. Ni mwezi ambao Ake Mungu kuajute makambo lisusu. anaenda ongeza mambo zaidi. Enazo dedie yango. Kwa hiyo niko Na naitolea mapoko na nzambe. katika mikono Que yake mois Mungu. de mai. Ya kuwa mwezi wa Esa tano mwana yo ya ni addition. mwezi wako wa Zambe kuongezeka. ake kuajute. Mungu anaenda ongeza. Oya sala. Yale aliyofanya Ake kosala encore. anaenda fanya zaidi. Iloba encore. Sema zaidi. Déclarer encore. Sema mara Oya tena. sala ake kosala. Légal de l'Église chrétienne pour toutes les nations, Emmanuel, a béni ses fidèles durant ce mois de mai et que ce mois de mai soit un mois de faveur, des opportunités et tout ce qu'il va faire dans ta vie durant ce mois d'avril, il le fera aussi durant ce mois de mai. Suivez. Katika Bwana. Lelo Leo eza mukolo ya clôture. ni siku ya kumalizia Avato kota na service na biso ya lobi. kabla tujaanza mafundisho ya kesho. Et lelo Na leo eza mukolo ya dédicace. ni siku ya kutolea O tozokenda ko dédier ambao tunaenda toa mois ya mai mwezi wa tano na maboko na nzambe. katika mikono yake Mungu. Ndenge nzambe abatelaki yo Jinsi Mungu alikulinda na mois d'avril katika mwezi wa 4
ndenge nzambe abatelaki yo na janvier jinsi Mungu alivyokulinda mwezi wa ake kwanza, kobatela yo encore na mois de mai oyo. anaenda kulinda pia katika mwezi wa tano huu. Yango mois de mai Ndio maana mwezi wa tano lelo eza première lundi ya mois oyo. leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa tano. Yango lelo eza pe journée ya action de grâce. Ndio maana leo pia ni siku ya shukrani. Eza pe journée ya dédicace. Ni siku pia kumtolea Mungu. Oyo tozokenda kotika mois oyo na maboko na Nzambe. Ambao tuenda kurudisha mwezi katika mikono ya Mungu. Bible ezoloba avec Dieu nous ferons des exploits. Biblia inasema pamoja na Mungu tafanya mambo ya ajabu. Elingi koloba combat ya passé. Ni kusema vita ya siku zilizopita. Combat ya présent. Vita vya sasa. Mais avec Dieu, ila pamoja na Mungu, mois de mai mwezi wa tano eza mois na yo ya victoire. Ni mwezi yako ya ushindi. Oyo Nzambe asalaki na yo, yale Mungu aliyokutendea akosala na yo encore na mois oyo. Atakutendea zaidi tena mwezi huu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, tika na yebisa yo, wacha nikwambie, na mois ya mai katika mwezi wa tano Nzambe akeko kanisa yo. Mungu anaenda kukumbuka. Nzambe abosa na kamutu te. Mungu amsahabu wake mtu. Mois oyo eza ya mois ya Nzambe kokenda kuvisite yo pe ko kanisa yo. Mwezi huu ni mwezi wa Mungu anaenda kutembelea na kukumbuka pia. Et bien-aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, mois oyo mwezi huu tozokenda kotika ngo na maboko na Nzambe, tunaenda kuitoa katika mikono ya pour Mungu, que Nzambe kusudi Mungu akontinue kobatela yo, aendelee kulinda, akontinue kobatela libota na yo, aendelee kulinda jamaa yako, akontinue kobatela bana na yo, aendelee kuwalinda watoto wako. Est-ce que tokotanga parole de Dieu Je, rapidement? tunaweza soma neno la Bwana Parce que eza première lundi maana ni siku ya kwanza ya mois oyo. Et pour clôturer cette édition de Journal du Royaume, le Phénomène a fait une prière de protection et de bénédiction à ses fidèles, que Dieu se souvienne de ses fils et filles spirituels durant ce mois de mai et qu'il ajoute en plus dans leur vie suivante. Sambela na ebandeli ya mois de mai. Niko naomba tokea mwanzo wa Mois de mai. Mwezi wa tano. Ama qualité de l'homme de Dieu. Kama mtumishi wa Mungu. Pona yo zola nanga direct. Yako ya Mungu ananifuata Mois live. oyo. Mwezi huu. Nzambe ke kobakisa. Mungu anaenda ongeza. Nzambe ke ko ajouter. Mungu anaenda ongeza. Eloko Nzambe abakisa. Kitu ambacho Mungu anaongeza. Ezala ka visitation pe miracle ya Nzambe. Inakuwa kutembelewa na miujiza ya Mungu. Nazotala na Bible. Nachunguza neno la Biblia. Nakuti mwasi mususu. Nakuta mwanamke mwingine. Kombo na ye Ana. Jina lake Ana. Ana ona zala ki sterile. Ana huyo alikuwa tasa. Mpanda na ye. Mbanda yake. Azobota. Iko na zaa. Azobota. Iko na zaa. Ana keli boswa Nzambe. Ana anaenda mbele za Mungu. Ana bandiko sambela. Ana anaanza omba. Etango azo sambela. Kati kwa naomba. Zambe na lola. Mungu wa mbingu. Ayoki lusambo Ana. Akasikia maombi ya Ana. Zambe na lola. Mungu wa mbingu. A visité Ana. Akamtembelea. Ana zalaki visité. Ana alitembelewa. Na cela mosali ya Nzambe. Kupitia mtumishi wa Tenge Mungu. na tell me out. Jinsi nimesimama hapa. Na ozola nanga na radio na television. Wewe unanifuata kupitia radio ama TV. Ozola nanga na ba réseaux sociaux. Unanifuata kupitia réseaux Na sociaux. ke ko sambelela yo. Naenda kuombea. Ke Nzambe alongola ka soni. Ya kuwa Mungu anaondoa. Ake ko longola soni na yo na kombo na Yesu. Anaondoa aibu yako kwa Et jina la nazo Yesu. sambela na mois de mai oyo. Niko naomba mwezi wa Que tano. le Dieu de la Bible Mungu wa Biblia. akanisa yo place ozola nanga. Kumbuke popote Penina nyonso. Penina yoyote. Oyo azangisi yo kimia. Anayokosesha. Oyo adestabilize vi na yo. Anayesumua maisha Tika yako. Nzambe abundela Wacha yo. Mungu akupiganie. Alongola yo soni. Akuondolea hiyo. Apesa yo eloko eza posa motema na yo. Akupe kitu ambacho Endengo haki ya moyo sentiment. wako. Na jinsi Eloko anoke koyamba yango par la foi. kitu hiyo unaenda Au ipokea kwa nom imani. puissant de Kwa Jésus. uwezo wa jina la Yesu. Bible zoloba. Biblia inasema hivi. Bible zoloba. Biblia inasema Ana zo sambela. Ana iko naomba. Malobe sili na muno. Maneno yanamuisha. Ana bado beta muno. Ana anaanza piga. L'homme de Dieu. Mtu wa Mungu. Akanisa lokola melima sanga. Akafikiria amelewa. Ana lobi na melima sanga te. Ana anasema sija. Menazo sopa motema na ngai. Ina moyo wangu niko na Epa Biblia. mokeli na ngai. Mbele za muumbaji. Zambo yo. Mungu huyu. Zambo yo. Mungu huyu. Alongola kasoni. Anaondoa aibu. Aza wapi? Iko wapi? Zambo yo. Mungu huyu. Na mataka mikolo nyonso. Ambe kila siku Nazo ya konguma melaye. kuja kumwabudu. Zambo yo tozombe melaye ba sacrifice. Mungu tunamletea sasa. Zambo tozombe melaye ba offrande. Mungu tunamletea sasa. Akela miso pona komona. Umba macho yao. Akela matoi pona koyoka. Umba masikio yao. Zambo ya lobi quiconque invoquera. Mungu anaambia anasema Kombo na ye akobikisa ma. jina lake ataokolewa. Yangonga ana na ye. Ndio maana mimi ana. Zambo ya kanisa ngai. Mungu yanikumbuka. Zambo yo ayoka mawana ngai. Mungu yanionea. Zambo yo alongolanga so. Mungu yaniondolea. Zambo yo apesanga mwana. Voilà, ce prière a mis fin à cette édition du Journal du Royaume. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon tu de programme. C'est votre chaîne de retour à la parole, Emmanuel Télévision.